করেছে, বোরকা পরা মেয়ে পাগল করেছে, একটা বোরকা পরা মেয়ে পাগল। चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में जाने की चम्मच से चटनी चटाई गाओ। তুই জানোস না আমি কি জিনিস? ওই ওয়ান টাইমে খালাস করি, সিস্টেম চালু করি, টু টাইমে একদম হামদায় দে। আজ আমার মনো বালা না গো, আজ আমার মনো বালা না। দই ফুচকা, तू खाओ ना, দই ফুচকা, আর খাবো না, দই ফুচকা। তুমি বেশরম, তোমার নজর ভালো না। এইসব প্রেম জানা যা। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। Vicky, I love you. I know you love me too. Oh, Vicky, I love you. টাকা পয়সা লেনদেন 3 পুরুষ বইয়া খাওয়ানোর মতন আছে, মাগার তোমার মতন সুন্দরী কেউ নাই। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी। नो टेंशन, लाइफ इज अ गेम ऑफ कंपटीशन। বিছনা পাতি বিছাইয়া রঙের বাতি জ্বালাইয়া শুটিং করু তোর লগে মাইয়া। দেশে মোবাইল এসেছে, কি বন্ধ হয়ে আছে। এরপর আর কেউ বাঁচাইতে পারবো না, ডাইরেক্ট বাইঙ্গে দেবো। হাতে হারিকে মাথায় কাম্বল, এইটা আন্ধারে তুই যে সম্বল। ও বন্ধু লাল গুলাবি, ও বন্ধু লাল গুলাবি, কই রইলা দেশো এসো। तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। ऐसा हुआ जिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। না বন্ধু অন্তরায়, আমার না জানি কি হয়ে যায়, জ্বালা বাড়াইস না বন্ধু। বলে বিদায় নিলাম। আপনারা সবসময় আমার জন্য দোয়া করবেন, এতে কোনো ভুল করবেন না। তো রাখি। এখন আমার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পলাই যেতাছস কেন? তোর ওই বাপ তোর বাঁচাইবো না? কি বাতি লাগাইলি ওরে ও মাইনকা, কি আগুন জ্বালাইলি। জুমন ভাইয়ের মার্কাটা কি? এলাকার উন্নয়নে জুমন ভাইরে চাই রে চাই। 24 ঘন্টা সময় দিয়ে গেলাম, আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করবি, তা না হলে তোদের লাশ শিয়াল কুকুরের খাবার হিসাবে রাস্তায় পড়ে থাকবে। কি বাতি লাগাইলি ওরে ও মাইনকা, কি আগুন জ্বালাইলি। তোর ঘরে কি মা বোন নাই? লেডি কিলার। শোনা কেন বাসনা ভালো লাগে না যে আমার, পড়ে না
চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক কোন বাড়ির মেয়েরে তুই রূপেতে আমার মনটা বোলায়া কোথায় যাস কোমর কালি দোলায়া भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय 3, 2, 1, go! অসম্ভবকে সম্ভব করাই অনন্তর কাজ। পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার। আমি গরিবের বন্ধু ধনীদের শত্রু, আমার নাম রাজা মস্তান। পড়ে না চোখের পলক কি তোমার বাবা জানো আমাদের একটা ময়না পাখি আছে না, সেই আজকে আমার নাম ধরে ডেকেছে। আর এই কথাটা না মা কিচ্ছে চৌধুরী সাহেব, আপনার এই থাপ্পড় আমাকে অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে যা আমি কোনোদিন হতে মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আমার যমুনা জল দেখতে কালো সান করিতে লাগে ভালো মন মেশিয়া গেল জলে। ও টুনির মা তোমার টুনি কথা শুনে না, জানতার লাগে জেটিং মারে আমার। পড়ে না চোখের পলক কি তোমার রূপের ঝলক এই মন যাতনা পীড়িত কি তুই আমারে শিখাইলি। চৌধুরী সাহেব, আপনার এই থাপ্পড় আমাকে অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে যা আমি কোনোদিন হতে। You think I'm cute? Yes or no? Yes? You are physically flawless. Thank you. But it doesn't mean I like you. ओए हमसे पंगा लेगा क्या? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? मेरे पास दिल होता ना तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। मैं जा रही हूँ तुमसे और इस कामयाबी से दूर। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरते दम तक प्यार करूंगा। उसके बाद मैं तो तंदूरी मुर्गी हुआ कभी वाले माजी सटकली पीके है का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार। मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हा। ये जोक था। हाँ तो I don't like jokes. I don't like you. Oh really? इतनी खुशी मुझे आज तक। जितनी तो सेक्सी है उतनी डेंजर है। जितना तू डेंजर है ना उतना ही होशियार है। इसलिए चीटा चीटा चीटा। अंजलि मुझे चीटर मत बुलाओ। Rahul is a cheater. He is a cheater. He is a cheater. चीटर नहीं। मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर।
पाल पोस के उन्होंने बड़ा जो किया है। पाल पोस के बड़ा किया है? तब तो गोद में मैं भी खेली होंगी। आखिर मुझे भी चोट लगती है, दर्द होता है, आंसू निकलते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नो फेयर। सोना बंधु तू हमारे, सोना बंधु तू हमारे, भूता दाहुदा काई चला, तेर खेता दिया भाई का दोईरा माईरा ला। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। नो फेयर। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर। पुष्पा दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? यंग हूँ, एंटरटेनिंग हूँ, सेक्सी हूँ, बॉडी तो तुमने देखी हुई है। मुझे गर्लफ्रेंड बना लो। I want your body. Looking for this. Is that my voice? Is that my voice? Oh. क्या बोलती तू? जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। পুত কইরা দিমু আমি পুত কইরা দিমু। চৌধুরী সাহেব, আপনার এই থাপ্পড় আমাকে অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে, যা আমি কোনোদিন হতে বন্দে পড়িয়া বগা কান্দ